पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर पिला माने जो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानन को स्वागत करुच्ची। तो जो मानकर अच्छी कौन ना पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान तो तम मानकर नहीं आछि कौन ना 25टा होची कौन ना एमसीक्यू 25टा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर 2024 बोर्ड एग्जाम पई पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 100% तमरो एग्जाम को आसी पिला माने तमरो 30 मार्क आछि कौन ना शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ा 1 मार्क एमसीक्यू हो 1 मार्क डैश पूरण हो पिला माने आद्रु निश्चिंत तमरो एमसीक्यू आसीबो तादरे एवं तार एमसीक्यू कोन ऑप्शन न दे डैश पूरण आसीबो बुझेला। बहुत गुरुत्वपूर्ण तम माने पढ़ एवं तम सांग साथी को शेयर करो जो माने जान नथिबे एवं तम अल्प दिन आ एग्जाम तम हाथ रे रहला जो माने पढुन एबे भी तम पाखे टाइम अछि पढ़ एवं जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हबाउ चाहौ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अछि पिला माने समस्त जाई कि जॉइन हे जा बुझेला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने देखो प्रथम क्वेश्चन हमर कोन देछि आम संविधान रो केउ धारा रे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित होइछि। पिला माने आम संविधान रो केउ धारा रे केउ धारा धारा 40 ना धारा 45 धारा 51 ना धारा 52। तो पिला माने हमर केउ धारा होइछि ना हब धारा 51 ना कौन आम संविधान धारा 51 धारा रे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित होइछि। तो पिला माने तमर एमआईएल हो ऑप्शनल ओडियो कहितली एमसीक्यू तमे खाली कौन ना उत्तर दे एमसीक्यू एमती आंसर लिखिबो 1 मार्किया तमे कौन प्रश्न सह उत्तर लिखिबो किंतु पॉलिटिकल साइंस रे भी सेमती तमे लिखिबो उत्तर देकी लिखिबो एवं 2 नंबर जो डैश पूर्ण क्वेश्चन आंसर तमे भी सेमती लो 2 नंबर दबो आई दबो त आंसर लिखिबो डबल आई दबो आंसर लिखिबो बुझेला। बहुत सहज एवं तुम टाइम बाहर जीव बहुत तुम लिखिया आ 1 मार्किया भली एते लिखिबनी जो 1 मार्किया डैश पूर्ण केवल आंसर लिखिबो केवल पॉलिटिकल साइंस हो इकोनॉमिक्स हो कि जहाँ भी हो एमआईएल ऑप्शनल ओडिया को छाड़ी आउ जहाँ भी रहिला तमे केवल आंसर लिखिदबो बुझेला। किंतु तमे एमआईएल ओडिया रे तमे जो 1 मार्किया जब 3टा करिया को तमे कोन ना प्रश्न सह उत्तर लिखियो बुझेला। देखो पिला माने तारे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला सिलेक्शन क्वेश्चन प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र प्रचलित थिला। पिला माने प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र प्रचलित थिला प्रत्याहार ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ना जनमत कौन हम पिला माने ना प्रत्यक्ष कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र। परवर्ती क्वेश्चन केउ आदर्श भारत रे स्थानीय शासन संगठन को प्रभावित करिछि। पिला माने केउ आदर्श समाजवाद ना गांधीवाद मार्क्सवाद ना उदारवाद। तो पिला माने कौन हबो ना गांधीवाद कौन ना गांधीवाद। परवर्ती क्वेश्चन निम्नोक्त मानक मध्यरु किए दिल्ली लाहौर बस सेवा उद्घाटन करथिले। निम्नोक्त मानक मध्यरु किए पिला माने इंदिरा गांधी ना मनमोहन सिंह ना अटल बिहारी वाजपेयी ना नरेंद्र मोदी। तो पिला माने किए ना अटल बिहारी वाजपेयी किए ना अटल बिहारी वाजपेयी। परवर्ती क्वेश्चन केउ अंचल रे चिपको आंदोलन होइतिला। पिला माने केउ अंचल रे चिपको आंदोलन तमर होइतिला मध्य प्रदेश ना छत्तीसगढ़ ना ओडिशा ना हिमालय अंचल केउ अंचल पिला माने ना हिमालय के ना हिमालय अंचल रे चिपको आंदोलन होइतिला। परवर्ती क्वेश्चन लैंस जेमिनेट केउ प्रक्रिया संपर्कित लैंस जेमिनेट केउ प्रक्रिया संपर्कित पिला माने प्रत्याहार ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ना गण भोट कौन हबो ना प्रत्यक्ष लैंस जेमिनेट होची प्रत्यक्ष गणतंत्र रा संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन केउ मसिया रे भारत चीन विवाद संपर्क रे कोलंबो प्रस्ताव होइथिला। तो पिले केउ मसिया रे 1957 मसिया ना 1960 मसिया 1962 मसिया ना 1964 मसिया केते मसिया ना 1962 केउ मसिया ना 1962 मसिया। परवर्ती क्वेश्चन
ତେସ୍ତରୀତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କେଉଁ ମସିହାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତେସ୍ତରୀତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କେଉଁ ମସିହାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ? 1942 ମସିହା ନା 1982 ମସିହା, 1943 ମସିହା ନା 1995 ମସିହା? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା 1943। 73ତମ ହେଲା 1943 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କମଳା ନେହୁର ନା କସ୍ତୁରବା, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ? କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। କିଏ ନା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ନେପାଳ ନା ଚୀନ ନା ଭୁଟାନ ନା ପାକିସ୍ତାନ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଚୀନ। କ'ଣ ନା ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଆଚିନ ରାଜିନାମା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ସିଆଚିନ ରାଜିନାମା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ନା ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ? କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ସିଆଚିନ କା ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ? କ'ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆମ୍ବେଦକର ନା ନେହେରୁ ନା କେସି ହୁଏର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କିଏ ନା କେସି ହୁଏର କହିଥିଲେ ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲେ? 1955 ନା 1961, 1965 ନା 1993? କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା 1961। କେଉଁ ମସିହା ନା 1961 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନା ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନା ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନା ସପ୍ତମ। କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନା ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା? ଧାରା 352 ନା ଧାରା 356, ଧାରା 360 ନା ଧାରା 370? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଧାରା ହବ କେତେ ନା 356। କେତେ ନା 356। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? କିଏ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଶଶିକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଏନ୍.ଟି. ରାମରାଓ, ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଏନ୍.ଟି. ରାମରାଓ। କ'ଣ ନା ଏନ୍.ଟି. ରାମରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ତମର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ନା କ'ଣ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? ତ ପିଲାମାନେ ତମର କିଏ ଥିଲେ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। କିଏ ଥିଲେ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ? ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ସ୍ୱିଡେନ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ'ଣ ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1977, 1980 ନା 1989 ନା 1990? କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା 1977। କ'ଣ ନା 1977 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି? ନିରକ୍ଷରତା ନା ଧର୍ମ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ନା ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ତମର ଏଇଟା ନା ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
आम संविधानर केउं धारा आंतराज्य परिषद गठन संपर्कित? आम संविधानर केउं धारा? धारा 263, धारा 262 ना धारा 265 ना धारा 275? तो पिला माने कौन हब ना धारा 263 को ना धारा 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयललिता केउं राजनीतिक दलर मुख्य थिले? जयललिता केउं राजनीतिक दलर पिले? डीएमके ना टीडीपी ना एआईएडीएमके ना नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो पिला माने कौन हब ना एआईएडीएमके। परवर्ती क्वेश्चन, गणतंत्र रे सर्वोत्तम कर्ता किए? गणतंत्र रे सर्वोत्तम कर्ता किए? विधानमंडल ना कार्यपालिका, न्यायपालिका ना जनसाधारण? तो पिला माने कौन हब ना जन। गणतंत्र सर्वोत्तम कर्ता किए ना जनसाधारण। परवर्ती क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु किए निज पदाधिकार बलरे नीति आयोगर अध्यक्ष अटंती? निम्नोक्त मध्यरु किए पिला माने राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री ना लोकसभार बाचस्पति? तो पिला माने किए हब ना प्रधानमंत्री। किए ना प्रधानमंत्री। परवर्ती क्वेश्चन, हमर शेष क्वेश्चन पिला माने 25टा एमसीक्यू रो, दुई कक्ष व्यवस्था केउं प्रकार सरकारर वैशिष्ट्य? केउं प्रकार पिले? ऐकिक राष्ट्र ना एकछत्रवाद, संघ राष्ट्र ना संघराष्ट्र? कौन हब ना संघ राष्ट्र। तो पिला माने ये थिला तमरा 25टा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर राजनीति विज्ञान रो। तो पिला माने त देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो टे भल लागितले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। रहूची धन्यवाद।